बुढ़ा आइला अरे मिल तो खाया को दउनी चा कप पिया को देला नहीं करिबो सोला समुद्र मंथन आरंभ हेनी प्रथमरु विष भळा बाहरी पइलानी मनिष टेंशन कोन हला मत डाकछ हेलो टगर कौन मु जेतले लैट्रिन भीतर थिली तू कोन बाहर पटु लॉक कर देकी पळे आइलु बाहर पटु लॉक करछ मु काई तोर बाहर कोन आखी गुडे छाड़ देइलो कि अद्भुत कथा मु साड को जाइनी कि लॉक ओ बेती तो एते साहस कहि करिबेनी ओहो कोच मु साड को जाइनी कि कपड़ देइनी मु बरंग एडी बसतिली बसी कि यही भाई की ए भाई तोर केते बेला आइले किलो ये मु प्राय साथे साथे पाते दउची बाळा मौसा की मौसा बाळा मौसा टाच केला चप्पल देबे जाइछु रे भाई बाळा मौसा कोन भाई एक्चुअली आपन को नाटा बाळा मौसा कोला बाळा मौसा बाळा छिचु मते आज्ञा बाळ कुष्ठ बोलाळ स्पीड कम माइलेज प्रबल बाळ कुष्ठ मौसा बोली को ओ हला कृष्ण मौसा नमस्कार कुष्ठ मौसा आज्ञा बाळ कहबी ला बड़ अद्भुत टकेटा तू बाळ कहले कुष्ठ छाड़ दउ कुष्ठ कहले बाळ छाड़ दउ एक्चुअली मो कथा टिके सुनंतु प्रैक्टिस हला पर दीटा तक पाटर पसजिबो काहे आपण व्यस्त ना ना दीटा को पाटर पुरे डाक हो तमे एबे पुरे दियो पाटर नाटा कोन कहउतले बाळा कृष्ण बराळ बाळ कोन 400 हाथ लंबा ना एक्चुअली मो कथा टिके सुन छोट बाळ कोन जीवन गुरे हे जीवो ओहो सुनंतु प्रैक्टिस हला पर दीटा तक पाटर पसजिबो से सब कथा छाडंतु एथरा आसंतु विषय वस्तु ऊपर को जिबा विषय वस्तु हेडे तो करिया कि जा करिया तो शीघ्र शीघ्र सार दियो पलबु दीदी घर नाती आसी मते खोजिबे मते न पाइले तो आगे के नियावाण हे जिबे आ नियावाण हे जिबे ना केंची पकेबे हां तू मो प्रेमिका माने काहाली के डरिबार नहीं ठीक अछि पलबु दीदी रागी कहले मके बूढ़ा कहछि बी कसमस किछि नाही मते जिया आसो मते पचरिबो ना मते पचाले मु कहबे हमर होउतला होउतला हां होउतला एक्चुअली तमर कोन होउतला कोन होउतला तते कहबिले ए केते नंबर बह काबी तू आम स्वामी स्त्री को कथा जानिया तू इच्छा करू तू आसीबू तो काम करिबू जीबू आम स्वामी स्त्री को कथा भीतर मुंड पुलेले चापुडा खाइ ना एक्चुअली स्वामी स्त्री को भीतर पसिले से जिंस हबो छाडम से सब कथा एथरा आपण कहंतु आपण को योजनाटा करिवे तू आगे कहलु तो भलो नाटा कोन मो भलो नाटा से दिन दो छकरी तम ना कहितली कोन आउ थरे कहले तो घियो मोहु सरी जाउछ ना 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 रागंतु नाही कहिबी नाम मोर जेते कहिबी सेते मोर व्यापार सुनंतु नाम मोर पीरो बीमा मो व्यापार भाबे ना काहाकू आपणा पर अच्छा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एजेंट सबिए करंती मते आदर अच्छा जे से मो पाके करिछि बीमा जीवन दुख आसे ना जमा बड़ी बड़ी चले संपत्ति तार बालकृष्ण मौसा बीमा कंपनी तरफरु तुमको मोर नमस्कार आज तो का जमेरा लाओ खासे एति भाई तुम विश्वास करिवनी खासे एति भाई तक प्रेम रे पड़ी अरे मोर पड़ी जाइछु या प्रेम रे पड़ी या ना ना या का प्रेम नो या का भीतर जोटा अछि तो भीतर कोन अछि हां एटा जो ए नंबरटा बीमा बीमा प्रेम रे पड़ी छी से एका कथा आज्ञा एका कथा ना चोपा कथा बे आज्ञा नमस्कार ये टाकी नमस्कार ये की मुद्रा कथा हला ये की मुद्रा बे ओ कथा टिके सुनो तो मु हेले बीमा कंपनी लोक ना जहा किछि करबी सब बीमा स्टाइल करबी ना मौसा बाळ मौसा बाळ बे फेर करले मौसा बाळ कोन बे सॉरी हे यार कोन हे अंकल सेटा कोन माने हे यार माने बाळ कोन हे माने कृष्ण पार्टी चला पर दिजांगे पाटर पहुंचो आपण छाडम से सब कथा चलै दियो आपण को योजनाटा करबी आगे कहि सारंतु मत कहलु तोर जेते योजना अछि ता भीतर सबटु बेसी लाभ कोडा सेटा हम स्वामी स्त्री दी जण करू लाभ योजनाटा हम करी एक्चुअली सेटा हला बाळ भविष्य योजना प्लान नंबर 685 किंतु सेटा तमर हे परिबोनी की मोर काई हे परिबोनी सेटा हबो अलबत हबो आई कोन बापा रण ठीक की गिळ तमरा से बयस अछि ना आउ घास उठिबो ना घोड़ा खाइबो सेटा बयस अनुसार आउ हे सुनो सुनो आमे चलो हेटा करिया बढ़िया लाभ ए जो आठटा बा जीवन आनंद योजना प्लान नंबर 905 915 टकर एलआईसी एजेंट तू ना सी ना 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 सुनो तू ना ठीक सुनो तू एक्चुअली एजेंट हेली मु तू तो एजेंट सिया कोन एते कथा कहउछ बे मु जेतले आसीतिली सिया मते बीमा विषय रे पतार सब बुझी नेथिले कोन हला आज्ञा तुम या भीतर बुझा बुझी सैलुनी केते बेले एटी क्या करो तुम तो पाइखाना उतर थिला नी सेते बेले अल्प धापे ना करू बुझा बुझी हमला को तू पाइखाना डोर बंद कर लो ना ना मु दूर देनी तू डोर बंद कर अरे एठी बुझा बुझी हो बाबा मन ना कर ए भगवान तू बंद कर ओ हला ओनने तम निरीबालिया मुंडो छुई खोछु आउ थपर अछि ना चाळ छु मुंडो छुई देलु आसी मुंडो कण सर्वांग छुई दे मु देई नै छुई देबे आज काली झियो से छुईबे चारिडे ओ जीवन मु केबे थरुटिए सत कहनी जानछ कोन रे नाइ माने मिछ कहनी से दिजु छुई देई कहूची मु देई नै जा 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 कोटा हला बे हमर आज्ञा आपनकर फाइनल हला बा जीवन आनंद हां
ମତେ ବୁଝା ମୁଁ ଆଗେ କେତେ ଦେବି ଶେଷରେ କେତେ ପାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଦେବେ 50,000 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ରହ ମୁଁ ହିସାବ କରିବି ତୁ କହିବୁ। ହଁ, ମୁଁ ବି ହିସାବ ହିସାବ କରେ। କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଦେଲେ 50,000 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ। 15 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ 7,50,000। 16 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲେ ଆପଣ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ 10 ଲକ୍ଷ। ଯେହେତୁ ଆପଣ 15 ବର୍ଷରେ 7,50,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, 16 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ପାଇଲେ 7,50,000 ପାଇଗଲେ 10 ଲକ୍ଷ, ଆପଣଙ୍କର 2.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଫିଟ୍। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ 2-4 ବର୍ଷ ଦେଲା ପରେ ମରିଯାଏ କ'ଣ ହବ? ଆଲୋ ଇଏ ପରା ସେଇ ମରିବା ବୀମା। ମରିବା ବୀମା। ତମେ ଆଉ କଣ ବୁଝୁଛ କି? ଶୁଣ, ତମେ ତମର ଦେଇ ଚାଲିଥିବ ଦଉ ଠକିନି ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବୟସ ହେଲାଣି ନା, ମରିଯିବ। ମରିଗଲା ପରେ ମତେ ମିଳିବ ସେ ବାବଦକୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା। ମୁଁ ମରିଗଲେ ତୁ ପାଇବୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା। ଆଉ ତୁ ମରିଗଲେ ତମେ ଯେମିତି ଦଉଥିଲ ସେମିତି ଦେଇ ଚାଲିବ। ହଁ ସେଇଆ ତମ ବର୍ଷକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲିବ। କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ମରିଗଲେ ସିଏ ପାଇବ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା। ସିଏ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦଉଥିଲି ଦେବି। ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଗୋଟେ କଦଳୀ ବୀମା ଆଣିକି ମତେ ଶିଖେଇଲା। ତମେ ଚିଡୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କି? ଶୁଣ, ତମେ ତ ଅଣ୍ଡରା ଲୋକ, ମୁଁ ମାଇକି ନିଆଛୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ପରା ହଉଛି ପତ୍ନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। ପତ୍ନୀ ସୁରକ୍ଷା? ତୁ କ'ଣ ମୋ ପତ୍ନୀ ହେଲୁଣି? କଥା ତ ସରିଛି, ହବାକୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଝିଅଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଶୁଖିଲେ ଶେଷ ବେଳୁ ଚିତା କାଟିକି ଛୁ। କଣ କିଏ ଜାଣେ? ପୁଣି ଆଜିକାଲିକା ଝିଅ ପୁଣି ଶେଷରେ ଛୁ। ତମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପାଉଛି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କର, ତା ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ ଢେର ଟଙ୍କା ମିଳିବେ। ହେଲା ପିରାବୁ, ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କି ହତାଶ କରିବିନି। ମୁଁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାରିବି, ଆପଣ ଆସିକି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୀମା କରିଦେବେ। ଯୋଉ ସାଇଜରେ କହିବେ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଲାନି, ଛାଡ଼ ଅଟୋ ଭଡ଼ା। ହଉ ତମେ ଆଉ କୋଉଠି କରିଦେବ, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ଆଉ? ନିହାତି ଶୁଦ୍ଧ କଞ୍ଚା ପାଣି ଆଲୁକୁଟା। କେଡ଼େ ବିଷମୁଖୀ ଦେଲ ତୁ? ମୁଁ ବିଷମୁଖୀ? ତମେ ଦୋର ମୁହାଁ। ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ପଦେ କଥାରେ କାଟି ଦେଇକି ପଳଉଛୁ। କିଏ କାଟିଲା? ତମେ କାଟିଲ ନା ମୁଁ କାଟିଲି? ମୁଁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବରାଳ ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ ମାଇଲେଜ ପ୍ରବଳ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ କାମ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସାର। ଓ ବାବୁ ପୀର, ଆଜ୍ଞା ତମେ କାଗଜ ବାହାର କର। ଏଇ 50,000 ଧର, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ କର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପଛକେ ମରିକି ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଲାଭ ହଉ ମୋ ପ୍ରିୟତମା ଡିଜେ ଟଗର ମୁଁ ନିଜେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ହେଲା ମୋର ନୂଆ ସରକାର ପୁରୁଣା ବେପାର। ଧର ଏ ପେପର, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଦସ୍ତଖତ କର, ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ମୋ ବାଟର। ଏଟା କ'ଣ ସାଧା କାଗଜ ଦେଇଛି, କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ, କ'ଣ ଦସ୍ତଖତ କରିବି? ସାଧା କାଗଜ ହଉ, ସାଧା କାଗଜ ହଉ। ତ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମ ନାଁଟା ବାଳକୃଷ୍ଣ ବରାଳ ଲେଖିଦିଅ। ବାକି ଆଉ ସେ କାଗଜରେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ସେ ତାର ପଛରେ ନେଇ ଘରେ ପୁରାଣ ପାରାୟଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା। ମାନିଲି ଟକର, ତମକୁ ମାନିଗଲି, ତୁମ ମାନେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହୁଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେଇ ତ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ମୋର ସବୁ ଅନପରଫେକ୍ଟ। ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରାଇଟ୍। ମୋର କ'ଣ ଲେଟ୍ରେ? ଟଙ୍କା ଧରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପେପର ଧରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦସ୍ତଖତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଉ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କର। ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରନ୍ତୁ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ବରାଳ ପଲିସି ହେଇଗଲା ତମର। ଏଥର ତମ କାମ ତମେ କର, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ବାଟର। ତଥାପି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ତମ ଦୁଇକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସେ ଯାଇସାରିଲେଣି। ନମସ୍କାର କାହାକୁ? ନାଇଁ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ କଲି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବି କରିବି। ଆଲୋ ଇଏ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ହଂସି ହଂସିକି ଚଢ଼ି ଆଉଛି।